Hindi daw niya kinakain yung kanyang gift set. Kaya ibibigay na lang niya sa akin ay para meron dyan sa bahay niya. Diba? Siyempre grasya yan. Hindi natin tatanggihan yan mga idol. Oh. Gucci pe? Oh, pasok tayo. Ay di na. Dito na lang tayo sa labas mo. Okay. Basura oh. Tatapon sila. Ano? Sibe. 괜찮아. 괜찮아. 혼자? 이거 콩고. 진짜 줘? 진짜? 어우 좋아. 좋아. 안 좋아? 맛있어 왜 안 먹어? 이거를 또 Uy mo eh. 어? Mo eh. 몰라? Mula eh. 나도 몰라. Juara? 알아. Mo eh. 고기 같이 이렇게 고기 먹어. 고기 먹어. 고기 이렇게 Ano ko? Ta, tachi. 하나만 왜? 아니. Ah, ande. 어우 Yo, 있어. 또 있어? Ah, 어디? 여기. 냉장고? 여기. 야 먹어. 이따가 안 돼. 빨리 먹어. 여기 안 좋아. 톤 너가 안 좋아. 돈 좋아? 여기 안 돼. 땡큐. 오케이. 이거 필리핀. 땡큐 베이비. Bye. Bibigay niya idol. Kinuha niya lang yung mantika. Ay. Thank you, Jingo. Okay. Neil, Tom. Okay? 네. Bye. Bye. Thank you. Chip 좋아. Idol eh. Dalawa na. Dalawa na yung ano natin. Gift set. Delikadong mag-bike. Kaya lalakarin ko na lang to. Gandang bahay o idol. Dumating yung bahay na yan dyan. Buo na. Tapos ngayon may bakod na mga idol. Lupit ah. Grabe. Ganda.